D'un point de vue historique, l'ascension du soufisme et du culture bhaktis au cours de la période médiévale a mené à un héritage culturel commun qui sera la base de l'émergence de l'indianité. Khwaja Moinuddin Chisti a créé l'ordre de la Chistia en Inde en 1236. Le Dargah d'Ajmer est un lieu de pèlerinage pour les hindous, les musulmans et les sikhs. On trouve parmi les successeurs de Khwaja Moinuddin Chisti les personnages comme Qutbuddin, Bakhtiyar Kaki, Baba Farid et Nizamuddin Awlia. La naissance, il y a 400 ans, de Guru Nanak, le fondateur du sikhisme, fut un élément catalyseur de bien de manière. La dit grande, le livre saint des Sikhs contient des enseignements concernant l'unicité de Dieu et l'unité souhaitée entre les hindous et les musulmans. La composante principale du sikhisme fut à l'origine de l'édifice du temple d'or à Amritsar. Dans la tradition des Sikhs vient traverser l'instance d'intercommunal bonhomme. Le fondateur de la Khalsa, l'armée sikh, il est le 10e et le dernier gourou du sikhisme. Guru Gobind Singh a donné son épée à Nawab de Malerkotla de le garder comme souvenir. सरहद में गवर्नर थे औरंगजेब के। उन्होंने कुछ लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे हो रहे थे तो उन्होंने साहबजादों को दीवार में चुनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया। जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने हाँ का नारा मारा और औरंगजेब को लिखा। उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं ये बात। उन्होंने वहाँ से मनादी करवाई कि ये क्या हो रहा है, तो वो चुनवा चुके थे। तो फिर गुरु साहब ने ये तलवार नवाब साहब को शेर मोहम्मद खां को दी थी। Malerkotla dans le Punjab est une des villes qui n'a jamais connu de maître intercommunautaire. Guru Gobind Singh avait 2 intendants musulmans qui ont été enterrés à Gurdwara près de Patiala. À Amritsar, on peut trouver une mosquée et un lieu de culte dédié à Rama coexistèrent dans le même bâtiment. Le genre de chant Qawwali popularisé par Amir Khusrau est pratiqué tant par les hindous que par les musulmans. Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan, le maître du Sahanel, sorte de flûte, est une passionnée de musique qui vit près du temple Vishwanath à Banaras. Les frères Wadali du Punjab sont totalement influencés par la tradition soufli. Amjad Ali Khan, le maître du Sarod, a maintenu la tradition qui lui fut transmise par son illustre père, Ustad Hafiz Ali Khan. Sufism is actually, it's a branch, you can say, of mystic Islam. Sufism, because it's always on the margins, you know, certain sects in Islam forbid even music. So one must say that Sufism and Islam are not the same, yet they are not different either. Sufi and Bhakti, of course, have a lot of similar attributes, and you know, at many levels, from Dhrupad music to the Kirtan music, Sufis were influenced by all sorts of music, you know, and you can see this in the music of Hazrat Amir Khusrau and later musicians who embraced the folk culture of India and took a lot from it in their music, and then created a whole very unique genre of music, which was a fusion. Qawwali, of course, in India today at least, is the major form of Sufi expression. Let me give you an example of a traditional song. Yeah? This is written by Hazrat Amir Khusrau Sahab. It's called Zihale Miski Makun Taghaful. Yeah? So
Now, what the interesting part is that 2 lines are in Persian and 2 lines are in Khadi Boli or Hindi. La tolérance à la volonté universaliste, inhérente à la pratique du soufisme, constitue un phénomène connu. Elles sont parfaitement incarnées au tombeau de Haji Waris Ali Shahab à Deva Sarif, près de Lucknow. Haji Sahib était un soufi qui vécut au 19e siècle. Un tombeau magnifique fut érigé à sa mémoire après sa mort en 1905. Il a été enregistré sous le régime de Fini par l'acte vérité indienne musulmane appelé Waf. À l'origine, la gestion du tombeau était assurée par 3 personnages éminents. Un musulman, un hindou et un sikh. Ils prêchaient l'unité de différentes religions. On célèbre dans ce tombeau les 2 fêtes musulmanes de l'Aïd. On célèbre dans ce tombeau les 2 fêtes musulmanes de Naïb, qui sont les fêtes dédiées au sacrifice. On peut se rendre compte à cette occasion de l'harmonie qui règne dans cet endroit. Il apparaît clair aux hindous et aux chrétiens qu'une petite visite à leurs frères musulmans s'impose. Tout le monde se rassemble et on apprécie les délices culinaires préparés par le musulman. Le festival de Muharram commémore quant à lui le martyr d'Azhar Imam Hussein à Kalbara. Il s'est battu et est mort pour que l'islam vive. Muharram est respecté dans 40 jours dans de nombreuses villes, des petits villages et des hameaux. On observe un deuil et de recueillement et on organise des processions de tazia qui sont les répliqués miniatures de tombeaux fabriqués sur le modèle de celui d'Azhar Imam Hussein à Kalbara. Les tazias sont conservés dans le Imambara. La ville de Lucknow compte 3 plus grands Imambara: Baba Imambara, Husseinabad Imambara et Shanajaf, qui est construit sur le modèle de tombeau d'Hussein Ali. Il est plus intéressant de voir leur décoration intérieure que de la décrire. De grands miroirs et d'importants chandeliers suspendus au plafond. Le célèbre tombeau Bada Imambara fut érigé par Nawab Asifudollah, le dirigeant d'Awad, qui a déplacé sa capitale de Faridabad à Lucknow. On y trouve une importante entrée appelée Rumi Darwaza. La ville de Lucknow est l'exemple parfait de culture multiconfessionnelle et métropolite. Islam in India has a distinct place, but when it comes to Lucknow, or Awadh as it is called, along with its adjoining districts, it is a very complex and affectionate intermingling with local population, mostly Hindus. Normally Lucknow is also called a city of Nawab, Shabab and Kabab. While Nawabs are disappearing, Shababs are migrating, but Kababs are there. You can find any number of Kababs, and I must tell you that during Ramzan you will find more Hindus trying Kababs than Muslims in the town. Le séminaire de Firangi Mahal à Lucknow a joué un rôle très important dans le combat pour la liberté. Il doit sa création à des érudits qui se sont installés à Lucknow et dans les environs. किताबों में ये लिखा है कि इल्म का चर्चा फरंगी महल में ही नहीं बल्कि पूरे अवध में और ख़ास तौर पे लखनऊ में इल्म का चर्चा जो है ये फरंगी महल से कायम हुआ कि लखनऊ में मुसलमानों और हिंदुओं का लिबास करीब करीब एक ही तरह का होता था। खाने पीने के आदाब, बातचीत के आदाब, महफिल में किस तरह बैठा जाए, मतलब यह है कि कल्चर की जितनी भी चीज़ें होती थीं वो मुश्तरक होती थीं और उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मुसलमानों का कल्चर ये था या उसको कह सकते हैं कि अवध का कल्चर ये था। और लखनऊ का कल्चर तो ख़ास तौर पे मशहूर है इस काम के लिए कि ये लखनवी कल्चर है।
À Delhi, on célèbre le festival des Fol Wallons qui saillirent, qui marque la venue de l'automne depuis certaines années. Les Mongols sont à l'origine de ce festival qu'ils voulaient symboliser l'unité culturelle. Les interprètes de musique classique redoublent d'efforts devant les patterns, pancartes, fans, au temple de Saint-Soufi Khwaja, Qutbuddin Batiar Kaki, près de Koutmina, dans le quartier de Meroli. Les différents groupes de chants Qawwali et les autres participants rendent hommage au temple de Jungmaya, qui est tout proche, sans quoi la cérémonie ne serait pas complète. Shab Ibaran est un peu comme tous ces musulmans. C'est une nuit sacrée durant laquelle les âmes sont censées descendre du paradis. C'est une nuit de prière intense pour les croyants fervents. On organise des éclairages d'endroits sacrés comme la mosquée et le cimetière. Des lumières brillent comme pour dissiper les ténèbres. Le marché, les marchands de kebab restent ouverts toute la nuit. Alors que la tradition des festivités communes connaît l'actuel un certain regain et qu'elle a des connotations autant politiques que sociales, le sens de l'unité indienne provient de temps immémoriaux. Cela fait partie de la tradition de tolérance et libéralisme qu'elle retient en Inde. Even as far as my colleagues are concerned, they absolutely respect the fact that I'm a Muslim. It's amazing to know how curious they are about my religion, and they know that Eid is coming, and all of them love non-vegetarian. For them, it's like an excuse to just come at my place and eat. India is one country which is so beautiful because there are so many kind of different colors. I mean, I celebrate Holi with friends. I celebrate Diwali. I love Diwali because it looks very beautiful. So many diyas, lit. I feel if we can keep it together, there's nothing like it. When we talk of multiracial or multi-religious, India is possibly the only country in the world where Jews have not been persecuted. Right from Pharaoh's time till date, Jews have been persecuted in every country. And here, Jews have not been persecuted. So also Christians. The oldest Christian community in the world is India. St. Thomas, who was one of the disciples of Jesus Christ, he came here and settled down preached Christianity in Kerala. Now Muslims, if you may know perhaps, the Sufis came out to India. And they were persecuted in their own country. They had a new interpretation, a more liberal interpretation of Islam. They came for succor to India. And they were accepted by India, and it is they who preached Islam, and it is they who was followed by hundreds and thousands of people who became Muslims. L'événement du cinéma en Inde qui commença dès 1913 par le film muet s'est révélé être un signe annonciateur d'un changement radical dans le mode de communication. Les films hindis ont rendu la fierté service d'intégration nationale au travers de leurs scripts et leur histoire proche de la vie des gens. Bollywood vit comme une grande famille où il n'y a pas de barrière de caste, de croyances et de religion. There's no doubt we work in an environment where caste and creed and religion takes the back seat. We recognize talent. We have a comradeship. We respect each one's scope, whether he's an actor or a director or a craftsman or a technician. And I feel that this environment has played a great part in bringing about and cementing any divisions and ill feeling among people, which has brought about a great contribution to the integration of this country, to the national integration, to the fiber of unity, the harmony.
They are not really bothered about what caste or community or region you come from, so long as you are successful on the screen and good at the job that you do. It's like going to the race course. You are not worried about the color of the winning horse. You just want to be sure that this is the winning horse. If you're sure that this horse is going to win and fetch you happy returns, you will back it, lock, stock and barrel. You won't worry about what color it is and sizes it is and things like that. Those considerations won't come. So the film industry is something like that. There are very few industries in the world, where we have people from all walks of life, and they're welcomed with open arms. And film industry is one such industry where it really doesn't matter what religion, what caste, what sect, or whatever you come from, what background you come from, as long as you bring in the dedication, the professionalism and the talent. Ces acteurs ont tourné dans le film qui sont devenus de référence dans l'histoire de Bollywood. Le chanteur Mohammad Rafi chantait des chansons populaires et des ghazals pour des films de Bollywood. L'importance de la musique réside dans le fait qu'elle ne connaît pas de barrières. Par exemple, le film Baiju Baura comporte de la musique Bhajan, musique traditionnelle de l'Inde du Nord, composée de Noshad et chantée par Mohammad Rafi. À Bombay, on trouve un ensemble Amar Akbar Anthony qui ne tient pas compte des esprits des clochers. Sanjay Khan, producteur de la série L'épée de Tipu Sultan et de Jai Hanuman, pense que l'Inde est sur la bonne voie pour devenir la première nation du monde. And 21st century is a great challenging century for India. India has the opportunity of becoming the #1 supreme power, the superpower, in 2050, if we put our act together. If the divisiveness, the regionalism, the communalism, the casteism, and this pettiness, if they are buried. The best is I get very excited and very happy, satisfied when people stop me at airport and they come to me and they say, Bhai Sahab, या खान साहब, आपने जो हमारे बच्चों को और हमको शिक्षा दी है हनुमान के ज़रिए कि हमें इतनी खबर नहीं थी, इतनी सूचना नहीं थी, जो आपने दी, हम आपके आभारी हैं. So in this land, a Muslim is being thanked by a Hindu for contributing something on the Hindu cultural Sanskriti to the nation. I feel very proud. Le fait qu'il soit cosmopolite est la caractéristique du milieu du cinéma. Mais cet état de fait imprègne également le sport. Le cricket détient le palme du sport le plus populaire en Inde. De très grands joueurs de cricket sont indiens et aujourd'hui, ils bénéficient du statut de zéro nationaux. La famille Pantodi a reçu la distinction des Nawab. Aujourd'hui, Zahir Khan, Mufan Kahib et le plus jeune d'entre les Ifran Patan sont les noms connus dans toutes les foyers indiennes. Dans un sport très compétitif comme le tennis, Sania Misra, qui vient d'Hyderabad, a établi un record en gagnant le double junior au fameux tournoi d'Wimbledon à Londres. Des hommes d'affaires ont connu de grands succès dans les industries de parfums ou du tabac. Les entrepreneurs du bâtiment Arif, basés à Lucknow, ont étendu leurs affaires dans tout le Uttar Pradesh. Whatever you see, the changed skyline in Lucknow is because of our small contribution, whatever we could make into that. And as a part of further diversification, we went into cement manufacturing and established a cement factory, first mini cement plant of India way back in 1984. And then further diversified into the hotel industry by setting up the first 5-star hotel at Nainital. Empire Studio constitue à Bombay l'un des plus gros studios de production de films de toute l'Asie. Son propriétaire Youssouf Lakdawal dirige également la chaîne des restaurants Shiv Sagar à Bombay. This is the only studio in all full of Asia. Means आपको everything you will get in one roof. It's a post-production studio. पहले हमारे यहाँ की पिक्चरें जाती थी, लंदन में जाती थी, अमेरिका जाती थी, हांगकांग जाती थी.
मिक्सिंग होने के लिए, डॉल्बी सराउंड साउंड, आज सब यहाँ होता है। B.R. चोपड़ा जो है, यश चोपड़ा है, अभी सब पिक्चर हमारे यहाँ करते हैं, सुभाष घई ये सब हमारे यहाँ करते हैं। Les femmes musulmanes qui se sont distinguées en tant qu'avocats, docteurs, journalistes ou encore activistes sur les questions sociales. Quelques-uns ont également percé dans de grandes entreprises. Beaucoup d'entre elles sont également réputées dans le milieu universitaire. For a Muslim woman to come out of the house and start working and be in the society, actively take part, I would say nobody is stopping her. Okay, parents do. They get scared because she's a girl. But it's her own confidence. Whatever she does also comes from how she's brought up. Like burqa jaise is farz nahi hai, sunnat hai, which means you don't have to follow it. It's your own choice. If you feel that you're not protected wherever you're working, you need to cover yourself, please wear it because it is for your protection. So she's free to be herself. I was never asked to wear burqa because I had all the freedom, I had all the facilities of modern education. But I used burqa to bunk my classes in school. So whenever I wanted to bunk my classes, we'll borrow burqas from our friends, wear them, and very, cleverly come out of the school. So that was a great help. On peut parler des récits des femmes musulmanes sans mentionner la légendaire Bugane Akhtar, qui chantait des ghazals avec autant de facilité que les chants classiques. Elle devint une légende de son vivant. Les musulmans indiens représentent un apport aussi important à l'héritage indien que n'importe quelle autre communauté. Ils ont adopté les coutumes indiennes et bien sûr le mode de la vie indienne. Tout en maintenant leur identité, ils restent différents des musulmans des autres pays. Now this is another great myth that the Muslims of the entire world think alike. They cannot. In India, if you go to see the customs of a Muslim in Gujarat and a Muslim in UP, their customs are different. There are local customs. My mother, I remember, when she was alive, when there was a marriage ceremony going on in our village, would take a dholak and sing a song. Okay, a song, a local folk tale. We have all these customs of bidais and gaunas and other things, which has got nothing to do with Islam. He may be praying 5 times and he may be reciting Quran, but that doesn't mean that he's a one part of this one nation theory of Muslims. I suppose is not correct. It is not there. What is particular and specific to the Indian Muslim is something that is not found outside. Even within India, the South Indian Muslim is so different from the North Indian Muslim. And you will see when you go abroad that the Gujarati Hindu and the Gujarati Muslim will be happily chatting. So it's something that is area specific and atmosphere specific. And obviously the Malaysian Muslim will be different from the Indian Muslim. But yes, it is a fact that because it's a religion that spreads across the world, they have a common religious identity. And that is going to be, it's going to be something that will stay with them. Because they have a single book, they have a single philosophy, they have a single ideology of their religion with area specifications and variations that will come into play. But the pattern will remain the same. I think Indian Muslims, they can accept other religions and, accept it and respect it. Other people, I think other countries do not have this. They don't have other religion living with them. Food habits, dress, salam, language, it's a lot of things that come into play, culture, tradition, music, song. So in that sense, there is an immense diversity and we treat them like a monolith. It's not true. That is the real tradition of a culture of a country. It's not your religion. It's what you drink, what language you speak, what you eat, with the food habits and what music you love. That's it. That's what an Indian is. I mean, and in that is this immense diversity. In that is perhaps grace of a nation. It's the most exhilarating experiment in the world. I mean, where else in the world do you get this? Le nuage d'obscurité qui entourait les musulmans indiens
au moment de l'indépendance fait à présent une partie du passé. Les nuages se sont éloignés lentement mais sûrement. Ceci est un hommage au père fondateur du sécularisme indien et à tous ceux qui ont fait de l'Inde une grande et puissante nation. Les musulmans indiens ont laissé leur amer souvenir derrière eux, marchant main dans la main avec leurs compatriotes comme les partenaires égaux dans ce grand projet qu'est la construction d'une nation. Une nation qui pourra assurer un avenir meilleur pour eux-mêmes, mais également pour l'ensemble de leurs concitoyens.